which is basically bird sounds. Entonces, primero vamos a respirar y me gusta mucho lo que ha enseñado Ella. We're going to breathe the way Ella said, which is really opening like this. So, la manera que Ella ha enseñado, que es lo que yo enseño también, que es realmente abrir la respiración cuando inhalamos. Es invitaros a sentir el movimiento de la vida que se manifiesta en vuestro cuerpo físico. Feel how life manifests in your body. En la exhalación os invito a descansar. No tanto a descansar desde la mente, pero a descansar desde todo vuestro ser. Sintiendo que aquí estoy y ese es mi sitio y es mi sitio que la vida me sostiene. Es como descansar en los brazos de la vida. Me gusta mucho esa imagen. Inhalo y me dejo ir. Y para mí es un movimiento de apertura para sentir la vida y de realmente caer en mi cuerpo físico. Dejarme sentarme en mi cuerpo físico a la exhalación. Dejo de hacer, dejo de pensar, me dejo caer en mí. I inhale and exhale and I let go myself in my physical body. J'inspire et à l'expire, je me laisse tomber dans mon corps physique. Je me laisse aller. Sachant que je suis portée, que je fais partie du grand tout. Y mientras inhalo y me dejo reposar en los brazos de la vida, me reconozco. Me doy el amor que merezco por simplemente ser un ser vivo ahora. Suelto todos los tengo que hacer. Suelto los pensamientos que me limitan por simplemente reconocer que soy perfecto por dentro, que soy ese milagro de la vida. Desde el primer momento de mi concepción, soy un milagro de la vida. Y no un milagro por casualidad, sino una conspiración entre mi alma y la energía de vida. Juntos hemos elegido estar aquí en esos momentos, en este tiempo de la historia.
Y os invito a conectar realmente con el interior de vuestro cuerpo físico. Practicamos esa respiración sin pausa de apertura y me dejo ir. And we still breathe that way, connected, opening and letting go. Resting into the right of being, because I'm a human being, because I'm a living being. Life sustains me. I can rest. On continue d'inspirer et de me relâcher à l'expire, vraiment comme un soupir, je me relâche complètement en me laissant porter par la vie. Et en me reconnaissant, en me donnant tout l'amour dont j'ai besoin, tout l'amour qui est là pour moi, simplement parce que je suis là. Je ne dois rien faire pour le gagner. Je dois juste, ou je peux juste l'inviter à entrer. Cuando conecto con mi respiración al interior de mi cuerpo, cuando me conecto y honro quién soy por estar viva o vivo en ese momento, cuando conecto con el hecho que soy parte del plan divino o del plan universal, automáticamente se aumenta mi nivel vibracional. Automáticamente se aumenta mi vibración y automáticamente aumenta mi sistema inmunológico también. Tomar un momento para agradecer quién sois. Para agradecer que estáis aquí en esta época que vivimos. Take some time to really acknowledge yourself. Acknowledge the life within you. Acknowledge that you are here, not by chance, but by election. That you are a child of the universe. That you are a child of the universal love. Y la exhalación siempre puede ser ese descanso de por fin no tengo que ir a ningún sitio. Tal como soy único, soy única, y tal como soy, lo que doy, mi granito de arena, marca una diferencia. When we exhale, we can just relax.
We don't have to do anything more. We can just recognize that our presence counts. Even if it's just like a little flower in the middle of a whole field. It counts, it makes a difference. Just because I'm alive, just because I have a heart, just because I breathe. Quand vous expirez, laissez-vous aller vraiment dans cette sensation d'être arrivé, c'est-à-dire de ne plus rien devoir faire ou atteindre, simplement parce que vous êtes en vie, vous êtes déjà là où vous devez être. Donnez-vous cette reconnaissance. Remerciez-vous. Y podemos tomar un tiempo por agradecer nuestros pulmones. Este sistema respiratorio que este virus está desafiando y que en el fondo nos permite recordar a qué punto lo esencial lo tenemos dentro de nosotros y a qué punto estábamos ocupados a 1000 otras cosas fuera. Agradecemos lo que estamos viviendo, porque al no poder salir fuera, estamos obligados o invitados a ir adentro. Y cuando inhaláis, os invito a agradecer a esos pulmones que se abren, que saben perfectamente cómo distribuir toda la energía de vida, tanto física como espiritual, como cósmica, como cuántica, en todas las partes del cuerpo. Podemos poner una sonrisa además en la cara para sonreír y agradecer a nuestros pulmones. Nuestros pulmones que están también atrás, en la espalda, protegido por todas nuestras costillas. Y que cuando se abren, hasta bajan para acariciar los riñones. Somos mágicos, por dentro como por fuera. While you are recognizing yourself, I really invite you to stay inside your body and acknowledge your lungs. These two trees, these two amazing trees and branches that we have
and that are so wise, they know exactly how to distribute the whole life energy through our body, through all the cells. All this respiratory system that is challenged by the pandemic. And in a way, it's a gift for us to recognize the essential, and that the essential is within ourselves. We were so busy making a lot of things outside. And I love this quote saying, "Know that you cannot go outside, go inside." It's such a rich landscape that we have inside. And breath is an amazing way to travel inside yourself. Pendant que vous respirez et que vous sentez cette vie à l'intérieur de vous, je vous invite à reconnaître et remercier vos poumons. Tout ce système respiratoire absolument magnifique, incroyable, qui sait exactement comment distribuer toute l'énergie de vie à toutes vos cellules. Comme on ne peut pas sortir dehors, on peut toujours aller à l'intérieur et voyager grâce à notre respiration. Inhalamos, exhalamos y agradecemos quién somos, cualquier parte de nosotros. Y ahora os invito a conectar con vuestro corazón. Maintenant, je vous invite à connecter avec votre cœur. I invite you to connect with your heart and to breathe through your heart. Respirez à travers votre cœur. Inspira, inhala a través de tu corazón. Y conéctate con una imagen o con un lugar de la naturaleza que te inspira, un lugar del planeta que te inspira. Y conéctate con todos los otros seres, por ejemplo, ya todos nosotros que estamos reunidos juntos en varias partes del mundo, y hay miles más de personas que en estos momentos están visualizando el mundo que queremos para mañana. Ya sabemos que no queremos volver a la locura de antes, quizás a la sobreconsumación, y que es tiempo de sentir en nuestro corazón cuáles son los valores, cómo quiero ver el mundo de mañana que es nada, ahora mismo ya. ¿Cuáles son las cualidades, los colores, las músicas, la manera de relacionarme? Os invito a respirar y a sentir cómo lo queréis ese mundo. Y a captar físicamente lo más posible la imagen que representa para vosotros ese nuevo mundo.
es como decía Heinz Gerd, es la manera de, cuanto más lo sentimos, lo visualizamos con una imagen, un color, lo que sea, es la manera que nuestro subconsciente empieza a recordar, a grabarlo. Y es la manera, cuando lo inspiramos, se hace cada vez más fuerte y lo proyectamos hacia afuera a la exhalación. Inspiro mi visión y la proyecto. La mando en el mundo, la distribuyo en la exhalación. Now I invite you to connect with your heart and to breathe through your heart. And to connect with the part of nature that you really like. Feel it as much as you can. See it with your inner eyes. And if you have the power, like anyone else on earth right now, to really envision the world you want to be tomorrow. And tomorrow is right now. We are in this transition, in this birth canal going to the new world. What are the values you want to see? How do you want to live yourself, but how do you want humanity to live, to relate it? What are the colors? What are the music showing up in your mind? Make it real and breathe it in. This is your vision. Breathe it in and exhaling, breathe it in through your heart and exhale it through your heart. So you just spread that vision all around in the quantic world around us. Hola, Keila. Aló. Et ahora vamos a respirar, on va respirer dans votre cœur. Posez-vous dans votre cœur et inspirez à travers votre cœur. Et connectez-vous à un endroit de la planète que vous aimez particulièrement, ou un endroit de la nature que vous aimez particulièrement. Et comme tous les millions et milliards de personnes sur Terre, c'est maintenant notre responsabilité de projeter ou de vraiment sentir le monde de demain dans lequel nous voulons vivre. Et donc, je vous invite à inspirer dans votre cœur cette vision. Qu'est-ce qui est important pour vous, pour l'humanité? Comment vous le voyez? Comment vous le sentez? Quelles sont les valeurs, les qualités? Quelles sont les couleurs? La musique? Qu'est-ce que vous voyez avec vos yeux intérieurs? Au plus vous inspirez votre vision dans votre cœur, par votre cœur,
au plus vous la faites réelle dans tout votre système cellulaire, dans tout votre subconscient, au plus vous le sentez, au plus il se fait réalité. Et à l'expire, envoyez. Projetez au loin cette vision, projetez-le dans le champ quantique qui nous entoure tous, qui nous relie tous. Comme l'a dit Daniel ce matin, nous sommes ceux, je ne sais pas comment on dit en français, we are the ones we have been waiting for. Nous sommes ceux qu'on attendait. Pas plus ni moins que notre voisin, mais nous sommes tous capables maintenant de vraiment créer le monde que nous voulons. Car nous sommes dans cette phase de pause où les choses commencent à germer. Les choses ont déjà germé, bien sûr, mais nous sommes dans cette phase de vraiment, à un niveau universel, d'intégrer, d'avoir tout arrêté et d'intégrer pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau. Igual que Daniel decía esta mañana en la ceremonia de apertura, somos las personas por ser vivos en este momento de la historia, somos los que podemos ahora co-crear todos juntos lo que queremos ver. Y no importa si estoy tumbada, enferma en una cama de hospital, puedo visualizar, porque esto lo tenemos todos. Y cuanto más inhalo esa visión a través de mi corazón y más la expando a través de mi exhalación, más contribuyo. Like Daniel said this morning, we are the ones we have been waiting for. Just because we are here present on earth, incarnated at this time of history, many souls chosen to come at this time for this important moment of creating a world with more unity, more compassion. And even if we are sick, even if we are in prison, even if we are in any place, in any condition, we can still breathe. We can still offer breathing to the others. We can still breathe and offer that vision through the others. The more we breathe through our heart, the more it's going to be powerful. Heart is emanating 5,000 more vibration and frequency than the mind. And our heart is connected to our soul and our being and our essence. And in reality, is connected to the whole that we are part of. Cuanto más vais a recordar la imagen que os ha venido en el momento de cómo quiero ver el mundo,
cuanto más lo vais a recordar, más lo vais a hacer real. The more you will remember the image or the feeling you got, or the way this new world showed to you, the more you're gonna contribute to make it real. Au plus vous allez vous connecter à cette image ou cette sensation, ou cette manière dont vous avez connecté avec ce nouveau monde, ou ce monde où vous voulez vivre, au plus vous allez vous souvenir et vraiment sentir dans votre corps cette sensation que c'est possible, que c'est déjà là, au plus vous allez contribuer à le manifester avec nous tous, avec tous vos frères et sœurs qui sont sur ce chemin, qui ont ce désir. So voy a cerrar ahora la música para volver un poco aquí ahora, pero antes de esto, deciros que os invito después, ya sé que hay otras cosas que pasan después de nuestro encuentro ahora, pero os invito a o anotar o a dibujar o coger papeles y realmente quizás durante el día de hoy o mañana hacer un collage o algo que manifiesta esa visión que habéis tenido. So now soon we can go back slowly to our here now, and I really invite you in the next moments or the afternoon or while you are listening to another person or tomorrow to really write down what you felt, what are the words, to really maybe do color, maybe painting, maybe just a collage. So you make it real. You make that visualization, that vision real. Donc petit à petit, quand vous voulez, vous pouvez revenir ici et maintenant, enfin ouvrir les yeux parce que vous êtes déjà ici et maintenant. Et je vous invite vraiment après, à un moment donné où vous sentez que c'est juste pour vous d'écrire peut-être les quelques mots ou de dessiner, de vraiment peindre, de prendre des couleurs, de faire un collage, de vraiment concrétiser cette vision que vous avez eue dans votre cœur de ce nouveau monde. Et avant de vous laisser la parole et peut-être un peu de pause, je voudrais aussi vous donner cette image. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Comment c'est encore en français? En anglais, c'est Tomorrowland. I don't know if you saw that movie Tomorrowland with George Clooney. No sé si habéis visto la película El día de mañana, no, es con George Clooney. El día de mañana o algo así. En français, c'est À la poursuite de demain. So, en esta película, en algún momento las personas suben, no sé, tocan algo y entonces todas las personas que tienen una nueva deseo de crear el mundo aparecen en un gran campo de, ¿cómo se dice eso? Un grand champ de blé. No me viene ahora en español la palabra. Y yo considero que
todas las personas conscientes ahora en ese mundo estamos haciendo esto. Y es una pasada cuando lo pensamos. So in that movie, there are moments at the end, I think it happens, where everybody is raising through an old field of oat or something like that. I don't know if you saw that. So all the people who want to create the world of tomorrow are just raising like flowers through that field. And that's a picture that I have, no? It's like all of us are doing that. All the people, all of us who are on this conscious path right now are envisioning this new world that way. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en français. Donc, ce film, À la poursuite de demain avec George Clooney, à la fin, il y a tous ceux qui veulent construire le nouveau monde émergent à travers un champ de blé. Vraiment, comme s'ils poussaient, hein, comme si des arbres se mettent à pousser et ils se reconnaissent l'un l'autre. Et c'est vraiment une image avec laquelle je voudrais terminer ma séance d'aujourd'hui. Parce que nous sommes tous ces personnes-là, en fait. Et nous tous ici présents, mais aussi bien plus de monde dans le monde entier qui partage cette vision. Donc, voilà. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué de bouger d'une langue à l'autre. I hope it was not too difficult to change from one language to another, that you manage these kind of different music and sounds, because at the end, another language is always a sound. And gracias a todos los amigos españoles por haber venido y bueno, aunque estamos separados todos o no, estamos todas estas personas que podemos contribuir al día de mañana, así que aprovecharlo. Okay, so I will end here in case someone wants to say something.